Suwat sa mga ka-joker, no. Shout out day ko sa akong mga amigo diya nga mga pilingon guys, no. Nga wala sila ganahay sa akong video. Bakit di daw kaayo. Di daw bala daw kay kamuhimog content. Okay ra. Okay ra kay guys. Okay ra nga gisaway ko ninyo pero dili niyo kaya buhaton akong gi content kada adlaw guys. Di nyo kaya buhaton. Ako isa nagpakaulaw sa social media nga daghan kay ko everyday ko mag-upload og videos pero kamo dili mo kaya pero kusog kayo manaway guys. Nga kuara nga shout out sa inyo dia. Dapat mo suporta mo kay amigo ta pero kira. Salamat sa inyong pag saway sa akong video nga upay kwenta no. Salamat dayon ninyo. Shout out.